ए हूँ भावनगर आई भावनगर पीसी सबकि 5 वर्ष पर इलेक्शन जीति से निजक सर्वेसभा बोली मानु आज तार 2 जन चामचा हेले बापू ए हूँ लक्ष्मण आ लक्ष्मण किए कहले से ही भावनगर पिला मात्र सहर को जाइतिला पाठ पढ़िया आउ तार ए पिलादिन सांग हूँ किए कहले भेंकी मुंड पोती की कौन पाई कौन कहलु आम सहर रे तो ये सब हुए नहीं किसी गाँव रे एरिया ही हुए बुझे देला रे कौन बुझिलु आमे तम भली बहुत देखिछु हैला आमे तम भली बहुत देखिछु रुआ तम कथा में बुझी दो किछि कहना तम कथा में बुझी दो 5 वर्ष राजनीति चाहते आम किए जेते विरोध कले भी किसी होनी तू जब कहूँ ठीक अच्छे आम जन सांग विरोधी पार्टी अच्छी सी आमको साहय भाई नमस्कार भाई अरे गुआड़े गिरे भाई टे गड़बड़ अरे आपको चिन्नी ए होचंती टुकना भाई ए होचंती भावनगर सब लोक मानकर सुख दुखर साथी बहुत दिन पर गाँव को आसी मते बाड़े कौन बाड़ी कर देछन कि रे सही हमर विरोधी प्रिंस प्रिंस 5 वर्ष राल त ताड़ी पल्लानी आ ए वर्ष से कोन करियो कि रे आउसले बाटरे हाउ देखिया सी किन कोन कर दो लक्ष्मण देवर हाथ लगेछि तो आ देखिया भाई नमस्कार अरे तते कहीं फोन करथिल गले से जो कोन दानाटा होला मन को प्रिंस से कोन तुम फोन बाड़ा बाड़ी करथला ये तो देखिए से कोन आटा जमी छी तार के एथरो साल भाई मो दुनिया का खाली लक्ष्मण भाई बाड़ा बाड़ा भी जीवा तो जानु क्या बोल कौन प्रिंस आ 5 वर्ष शासन कलु मन इच्छा सब लोक जहाँ गुटेलु साधार गोटे टोकाटा आसी गाँव उठे बुलिया ताकि बारे हाँ देखिया तोर एथर राज आज देखिया एथर देखिया हाँ कौन करिया दोल बेल को देखिया रे आपा एबे देखो चैलेंज देखा पिलार जदी धो धोई जदी बड़ अछि देखे आमे जहा कहबु से तमे करि परिबो पक्का चैलेंज कहले बा दोल रे आमे जहा करि जदी चैलेंज कर देलु मानी दिबी तो चैलेंज आ जदी आमे कर देलु तमे छाड़ दो ना काम छाड़ दो ते गुंडा की हां माने अछि तो तम चैलेंज कथा हां भाई से नुआ पसिक जे हमु कहि देबो हमें 5 वर्ष रात करि आसी हम भल से देखे जाओ दोल दिन हां भाई ए तू रेडी अछु तो रेडी हां देव अछि तो आमे किंतु पूरा भितरु प्रस्तुत पूरा एमिति दबु पूरा बापा ना हजै दो जेमिति हमें चैलेंज पकेइजा माने से जिंसटा करि बापा ना हजै दो पानी पिए जानो दे पानी पी ए हल्का लागे पर जहा हमें बुझिया देखिया से केमिति को दिन रो जोगी जे हम से चैलेंज पकोजी पूरा 5 वर्ष में राज करी आसी भाबु एथर भी राज करिया 5 वर्ष हैला को दिन दोल पूर्णिमा पानी को बढ़िया पूरा बढ़िया ई जगह ता पुनी से माने हम चैलेंज पकोजी आज से चैलेंज रा हम पूर्ण करिया तेडो चैलेंज ताकर गोटे पिला सहित मते भारी पिला तू प्रथम चैलेंज करली हैला तो ऊपर मोर पूरा 100% भरोसा तू निश्चय जी तो पर जीव लक्ष्मण पर तो हां भाई रेडी दोल पूर्णिमा आ गेला चैलेंज टा एक्सेप्ट करिया पड़िबो यस बॉस मु जाउ छु तू हमर जिया पड़िबो बिकी संगे चैलेंज जीत गया बस मो महत रखिलु बस तो तो पाली हां बस तू तो पाली देखा बस बस जा अरे इतने समय को आसला लक्ष्मण आइला तो इति गाइडी हारी गलु ताको पिला गोटे एडी पिला तते हरै देला लक्ष्मण तू जाउलु अच्छी मते लागुजी तू जीती गेसु
ଯା ମୁଁ ଜିତିବି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। Yele, etiki, yele, etiki, yele, 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 yele. ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଜିତିକି ଆସିବ ମୋର ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର। ମୋର ବି ତା ଉପରେ 100% ବିଶ୍ୱାସ। କାହିଁକିନା ସେ ସହରୀ ଟୋକା ନା। ସହରୀ ଟୋକା ସେ ଜିତି ଲଗେଇଛି ତାରି ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ହେଇଛି। ଦେଖିଆ ସିଏ ଜିତିବ ଦେଖ। ଆସିଲେଣି। ଭାଇ ଜିତିଲୁ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି। ଏକ କୁ ଏକ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଜିତିବାକୁ ହବ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଛି ମୁଁ ଜିତିକି ଆସିଛି ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ବି ଜିତିକି ଆସିବ। ସେ ଜିତିବ ରେ ମୋର ତା ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ ସେ କଣ କରୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ଏ ଆଇଲାଣି ତ ଆଇଲାଣି ଆଉ କଣ ଲାଗିଲେ କଣ ହେଲା ସରି ବସ୍ ମୁଁ ହାରିଗଲି ବସ୍। ତୁ ଜିତି ପାରିଲୁନୁ। ଦେଖ ତୋଠୁ ପତଳା ହେଇକି ସେ ଜିତିଛି। ତୁ କଣ ଦେଖୁଥିଲୁ ତା ଆଗରେ ଭାଉ। ହଉ ଛାଡ ହଉ ଛାଡ ଛାଡ ଏତ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ଯାହା ହବ ତାଙ୍କର ମୋର ଦେଖା ଦେଖି ହବ। ଫାଇନାଲ ଖେଳ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭୁଜାଲି ଖଣ୍ଡା କଣ ବୋମା ସହିତ ବି ହବ। ସବୁ କିଛି ହବ ଠିକ ହବ। ହବ ଦେଖିବା 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 ଆସ ଚାଲ। ହାରିଗଲୁ। ଜିତିଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆରେ ହାରିଗଲେ 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 ହଁ ତ କଣ କରିବା ଏବେ ଚାଲ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମିଶିଯିବା। ଆମର ଆଉ ରାଜ ଚାଲିବନି ସବୁ ମିଶିଲେ ହିଁ ଭଲ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହବ। କଣ କହୁଛ? ହଁ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିଁ କଥା। ଚାଲ ଆରେ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେଣି। ଆରେ ଭାଇ କଣ ପ୍ରିନ୍ସ? ଆମେ ତ ହାରିଗଲୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ସବୁ ମିଶିକି କାମ କରିବା। ଆରେ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲୁ। ଆମେ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛୁ ଆରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା ବୋଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ ବାହାରୁ ଆସିଛି ଇଏ ବି ଆମ ଗାଁର ପିଲା। ତୁ ବି ଭାଇ ଆମ ଗାଁର ପିଲା। ଯଦି ମିଳିମିଶି ଚଳିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଇଲେକ୍ସନ କଥା ମାଇଣ୍ଡ ନ ରଖି ଦେଶ ଦୋଳ ଖେଳୁ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସ ଆରେ କଣ ହେଲା ଆରେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଥିଲୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା ଏହା କୌଣସି ଖଣ୍ଡା କିମ୍ବା ତଲୱାରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଥିଲା ଏକ ମୂତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆମର ଦେଶୀ ପାଗଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ।